Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। स्वागत है आप सभी का न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से सिलीगुड़ी में निकाली गई रैली मेयर गौतम देव हुए शामिल। ससुराल वालों पर जहर देकर गृहवधू की हत्या का आरोप। 3 महीने का बच्चा कैसे रहेगा मां के बिना सोचकर सभी की आंखें नम। बीजेपी नेता बैसाखी डालमिया के घर के बाहर हुआ बम धमाका, तीव्र आवाज से दहला पूरा इलाका। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से सिलीगुड़ी में निकाली गई रैली मेयर गौतम देव हुए शामिल। राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से एयर व्यू मोड़ के एक रैली निकाली गई। रैली विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए सिलीगुड़ी कंचनजंगा स्टेडियम के गेट पर समाप्त हुई। रैली में एक संघ के आयोजक प्रताप नायक, मेयर गौतम देव, तृणमूल जिला अध्यक्ष पापिया घोष, आलोक चक्रवर्ती सहित कई तृणमूल नेता उपस्थित रहे। बाद में कंचनजंगा स्टेडियम के गेट नंबर 12 पर राज्य सरकारी के कर्मचारियों की एक सार्वजनिक रैली का आयोजन किया गया। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের দার্জিলিং জেলার সমতলে আমার যে কমিটি আছে, ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, তার প্রেসিডেন্ট আমাদের সভানেত্রী বন্দনা বাগচি আছে। আমরা সবাই মিলে কর্মচারীকে আজকে আশ্বস্ত করেছি যে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আপনাদের পাশে আছে, আগামী দিনেও থাকবে। আপনারা শুধু ভরসা রাখুন, আস্থা রাখুন আর সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিন। যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজগুলো, উন্নয়নমূলক কাজগুলো করেছেন, সেই কাজগুলোকে ভালোভাবে পরিষেবা দিন, খারাপ ব্যবহার করা চলবে না। সাধারণ মানুষ আশীর্বাদ আমাদের উপরে ছিল, আছে, থাকবে। এইটাই আমাদের বার্তা আজকে। আর 2,500-এর উপরে কর্মচারীকে নিয়ে আজকে মিছিল করে শিলিগুড়ি মহানগরে মিছিল করে আমরা আজকে এই সভামঞ্চে উপস্থিত হয়ে আমাদের কর্মচারীকে উৎসাহিত করেছি। ससुराल वालों पर जहर देकर गृहवधू की हत्या का आरोप। राजगंज बिन्नागुड़ी क्षेत्र के साहिना बेगम की शादी 1 साल पहले इमरान अली से हुई थी और उनका एक 3 महीने का बच्चा भी है। साहिना की मौत के बाद ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है। लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले शादी के बाद से उसे प्रताड़ित करते थे। परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने साहिना को जहर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिवार ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और अब चिंता यह है कि साहिना की बच्ची का पालन पोषण कौन करेगा। ঘটনাটা কি হয়েছিল? ঘটনাটা হচ্ছে আমার মেয়েকে ওরা বিষ খাওয়া দিয়েছে। কি কারণে বিষ খাওয়ালো? সংসারে অশান্তি, একে ভালো লাগে না, ওরা অন্য বউ নিয়ে আসবে, আবার গরিব ঘরের মেয়ে নিয়ে আসবে, এটা বলছে ছেলের মা। 1 নম্বর হচ্ছে ওই বাড়ির ফ্যামিলির মেন মাথা হচ্ছে তার মা, তারপরে 2য় নম্বর হচ্ছে তার মেয়ে। ওর মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে থাকে না, ওর বাবার বাড়িতেই থাকে। আপনাদের মেয়ের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ রয়েছে? আমার মেয়ের বিরুদ্ধে হচ্ছে মেয়ের অভিযোগ হচ্ছে আমি আসামির শাস্তি চাই। 1 নম্বর শ্বশুর বাড়ি থেকে কি বলা হতো আপনাদের মেয়েকে, মানে কি কারণে যে এত অশান্তি লাগতো? ওরা হচ্ছে অশান্তি এটাই যে ভালো না, এর কাজকর্ম ভালো লাগে না, এর চরিত্র ভালো লাগে না। অনেক হচ্ছে যেগুলো ছিল অনেক দিছে, এদের গরিব হালে যা ছিল সবকিছু দিছে, অথচ তাও ওদের মনে পূর্ণ হয়নি। আবার চাচ্ছে, তাও বলছে এই বাড়ির মেয়ের মা বলছে যা আছে আমরা দিব, কষ্ট করে হলো আমরা ঋণ মহাজন করে হলো ঋণ শোধ হয়ে গেলে আমরা আরো দিব, তাও ওরা মানে না। না মানার ক্ষেত্রে কিন্তু এর উপর অনেক অত্যাচার করছে, যে তার স্বামী ওর হাত পা বাইধে ওকে মারধর করছে। স্বামীর নাম কি? ইমরান। কি করেন ইনি? बीजेपी नेता के घर के बाहर हुआ बम धमाका, आवाज से दहला पूरा इलाका। बीजेपी नेता बैसाखी डालमिया के घर के बाहर देर रात बम धमाका हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद कोलकाता ठाकुर पुलिस मौके पर पहुंची और बम के सुतली और पत्थर के टुकड़े बरामद किए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बम तेज आवाज से वे डर गए और कुछ को लगा कि गैस सिलेंडर फट गया। पुलिस ने घटना के बाद इलाके के सीसीटीवी फुटेज जांच की, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह हमला किसने किया। আগুন দেখতে পাচ্ছি, ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি, আর ডালা আগুন এই বাড়ির ভেতরে আমার চলে গেল।
মানে বাড়ি এত বড় বড় গোলা গোলা আগুন, মানে মনে হচ্ছে সিনেমা হচ্ছে, হিন্দি সিনেমা। এরকম যে কি হচ্ছে কলকাতা, তো কোনো মানে সেফটিই নেই দেখতে পাচ্ছি। যে এরকমভাবে যদি একটা মানে শহরের মধ্যে, হ্যাঁ শহরের মধ্যে মেন জায়গায় যদি এইভাবে মানুষের ওপর বোমাবাজি করা হয়, এইরকম বড় দেওয়াল আর এই তার কাঁটা আটকে গেল বলে তাই, এবার যদি তার কাঁটা না থাকতো সোজা তো আমার জানলাতেই গিয়ে লাগতো না। আর আমি তো ওখানে বসে ওটা যদি লাগতো মানুষ তক্ষুনি যাবেই যাবে একদম স্পট ডে। কারণ মনে করছে কারণটা তো বুঝতে পারছি না কি কারণ হতে পারে। এটা তো একটা কারণেই বুঝতে পারছি যে ভীষণ আনসেফ হয়ে গেছে কলকাতা, যাচ্ছে তাই ব্যাপার। যে এবার আমার ছেলে এ তো গাড়ি করেও যা আশা করছি না, সবসময় তো ঘুরছি অন দ্য মুভ। এবারে যদি রাত্রিবেলা গাড়ি করে আসতে ওই বাইকটা যদি আমাদের গাড়িতেই ছুঁড়ে দিত, তাহলে গাড়ি শুধুই উড়ে যেতাম। তাই এইভাবে তো যে কোনো জিনিসই ঘটনা করতে পারে। এখানে পাড়ায় এত লোকজন আছেন, সবাই যে কোনো মানুষের ওপর আঘাত হতে পারে। এবারে তো খুবই বিশালই ভয়ের ব্যাপার, এটা জায়গাটা দাঁড়িয়ে গেছে এখানে। फिर सामने आई दरिंदगी। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास में एक आरोपी गिरफ्तार। राज्य के मुर्शिदाबाद के बरानन्य थाना अंतर्गत रानीपुर गांव में 4 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक गांव में रहने वाले 30 वर्षीय आरोपी टीटू बिट्टर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी नाबालिग बच्ची को गांव के एक जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या की कोशिश की। परिवार ने लड़की को खोजकर जंगल से बचाया और अस्पताल पहुंचाया। বাচ্চাটা আর কি কোলে করে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন আমার বন্ধুকে বললাম যে তোমার মেয়েটাকে কে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। দিয়ে বলছে কই দেখি চলো। দিয়ে ছাদ থেকে নেমে আস্তে আস্তে কিন্তু ও কিন্তু ওই আদারের ভিতরে আর কি চলে যায়, একটা পুকুরে পাড়ে চলে যায়। দিয়ে বাচ্চাটাকে আর খুঁজে পেয়েছি না, চারিদিকে খুঁজে বেড়াইছি, বাচ্চাটাকে পাচ্ছি না। পাশে কিন্তু অনেকজন মাঠে কাজ করছিল, ওদিকে জিজ্ঞেস করলাম যে একটা বাচ্চাকে একটা লোক ধরে নিয়ে এসছে, এদিকে কোথায় কোন দিকে গেল বলতো। বলছি যে বাচ্চাটাকে এই আদারের ভিতর দিকে ঢুকলো। দিয়ে গিয়ে দেখছি যে আমরা তখন দেখছি যে বাচ্চাটার সঙ্গে খারাপ রকম কাজ করছে। হ্যাঁ, দিয়ে বাচ্চাটাকে ওখান থেকে ওকে ওইখান থেকে ছাড়িয়ে ওকে ফেলে দিয়ে বাচ্চাটাকে ওর কাছ থেকে ছাড়িয়ে আমি আদার থেকে বার করলাম। বের করার পরে ওকে ধরে রাস্তার মধ্যে নিয়ে এলাম। রাস্তাতে পাবলিকে মারধর করেছে। হ্যাঁ, মানে তাহলে কি আপনারা ধর্ষণের অভিযোগ করছেন যে শিশুকে ধর্ষণ? হ্যাঁ, শিশুকে ধর্ষণ করেছে। কি অবস্থা তো কেমন আছে যিনি মানে যাকে ধর্ষণ করেছে শিশুটার অবস্থা? শিশুটা এখন অবস্থা খানিক খারাপই আছে। হ্যাঁ, হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন? হ্যাঁ, হাসপাতালে নিয়ে এসেছে চিকিৎসা। माटीगढ़ा पुलिस स्टेशन में मेगा आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। मां काली पूजा कमेटी ने आज माटीगढ़ा पुलिस स्टेशन में मेगा आई चेकअप कैंप का आयोजन किया। सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल के सहयोग से हुए इस शिविर में नेत्र जांच और अन्य जांच की जा रही है। आयोजकों ने बताया कि इलाके में गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए यह कैंप आयोजित किया गया, जहां न केवल नेत्र जांच की जा रही है बल्कि दवाइयां भी दी जा रही है। আমরা কালী পুজোর থেকে যে আমাদের পুজো প্রোগ্রাম থানা সমন্বয় কমিটি মাটিগাড়া, সেখানে আমাদের সমস্ত যারা মেম্বার সদস্য যারা আছেন সবাই মিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে কালী পুজোর পরে আমরা বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের বিভিন্ন মেম্বার অ্যাডভাইজাররা রয়েছেন, তারা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে আমরা একটা আই ক্যাম্প করবো, এটা আমাদের প্রথম পদক্ষেপ। এরপরে আমাদের আরও অনেক প্রচুর পরিকল্পনা রয়েছে, শিশু শিক্ষা, বৃদ্ধদের বিভিন্ন রকম ভালো উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, এরকম বিভিন্ন জায়গায় অরফানেজ, বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট করে, এরকম বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা আমাদের হয়েছে। আমরা টাইম টু টাইম আমাদের মধ্যে মিটিং করি এবং আমাদের ভ্যালুয়েবল অ্যাডভাইস নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের কার্যক্রম। কত লোকজনের আজকে এখানে? আজকে আমাদের এক্সপেক্টেড আমরা 50-60 জন হবে এবং যেহেতু আমাদের প্রচার হয়েছে, বিভিন্ন লোক এখনো আসছেন চারিদিক থেকে, যাদের আমাদের হিসেবের বাইরে রয়েছে। যারা যারা আমাদের জানিয়েছিলেন তারা তো আসছেনই, এছাড়াও বহু মানুষ খবর পেয়ে নিজেরাই চলে আসছে। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs.
Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर, साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कंपेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरूम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, 1st फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी, DG Vision and Productions, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै SIP मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई SIP मा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टीड र धेरै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ, ड्र 14 डिसेम्बर। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 सुपर मंथली लॉटरीमा 2.5 करोड़ विजेता अनवर। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पशु प्रेम की नायाब मिसाल, ठंड में कुत्ते के लिए सड़क पर कंबल बिछाती है बसुमती रॉय। दिसंबर की शुरुआत में सिलीगुड़ी में ठंड ने दस्तक दे दी है, जिससे स्ट्रीट डॉग्स को कड़ी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बुनियादी ढांचों को लेकर बसुमती रॉय ने इन कुत्तों की मदद के लिए कंबल बिछाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार है और वे हर साल सड़क पर कुत्तों के लिए कंबल लगाती है। उनकी यह पहल की कड़ी सराहना की जा रही है। বহুকাল থেকে করছি। আচ্ছা। আমি
প্রায় যতদিন জ্ঞান হয়েছে আমি কুকুরকে খুব ভালোবাসি। আচ্ছা আমার কুকুর দিনে খুব সমস্যা হয়, কিন্তু আমার তো উপায় নেই না, আমি কুকুরকে দেখতে পারি না এত কষ্টতে। আচ্ছা। এই জন্য আমি নিজের বাড়ি তো নিজে কাঁথা কাপড় দিয়ে আমি কুকুরকে ঢেকে রাখি। কারণ তো আপনারা একটু ঢেকে রাখবেন। প্রত্যেক শীতে কি আপনি এটা করেন? প্রত্যেক শীতে, খালি শীত বলেন কেন, আমি যে কোনো সময় কুকুরদের কোথাও ডেনে পড়ে গেল, কোথাও মারামারি করছে, তাদের কেটে যাচ্ছে, আমি তো সেরকম আমার কিছু নেই, তবু আমি চেষ্টা করি ওদেরকে যাতে ভালো রাখতে পারি। তোমরাও যদি রাস্তার কুকুর ভালো রাখতে পারো রেখো। ওরা পশু যায়, ওরা বলতে পারে না, ওদের জন্য যতটা করা যায় ততটাই ভালো। আমি তো দেখতে পারি না বিশেষ করে। তোমরাও যদি পারো কিছু উপকার করো। রাস্তার অনেক কুকুর আছে, তাদেরকে আর না হোক ছেঁড়া কাপড়টুকু সামনে পেতে দিও, দুধ ছাই করো না। रायगतापाड़ा में चल रही है दुर्गा पूजा, लोगों में देखी जा रही है उत्साह। जलपाईगुड़ी में इस महीने में मां कात्यायनी पूजा का आयोजन किया गया, जिसे लेकर लोगों में उत्साह है। भट्टाचार्य परिवार द्वारा हर साल रायगता में एक पूजा बड़े धूमधाम से होती है। 1949 से यह पूजा जलपाईगुड़ी में हो रही है, जो पहले बांग्लादेश में होती थी। रायगता मोहल्ले में 6 भाई मिलकर इस पूजा का आयोजन करते हैं। आज सप्तमी और अष्टमी की पूजा एक साथ बड़े श्रद्धा भाव से की गई। হ্যাঁ অবশ্যই, সারা বছর এই মায়ের ভরসাতে আমাদের সমস্ত কিছু, মানে এটা আমাদের একটা বাড়তি পাওনা আর কি। হ্যাঁ, আমরা সর্বপ্রথম মা দুর্গাকে একবার আহ্বান করে আমরা আনন্দ করি, আর গোটা রায়কতপাড়াবাসীর এটা একটা আমাদের বাড়তি পাওনা। এই মায়ের আনন্দ, মায়ের আশীর্বাদ, মায়ের কৃপা, মাকে নিয়েই আমাদের সবটা জাগ্রত, ভীষণ জাগ্রত। মাকে আমার নিজের জীবন দিয়ে যদি আমি বলি, আমার সমস্ত কিছু আমি মাকেই অর্পণ করি। মা আমার সমস্ত অর্পণ, মানে মাই পূর্ণ করে, মাই সব কিছু চালাচ্ছে। এই মাকে ভরসা করে আমাদের সব কিছু। আমার নাম মনমোহনী রায়। विश्व डुआर्स उत्सव में दिखेगा डुआर्स की कला और संस्कृति की झलक। 100 करोड़ का व्यवसाय होने की आशंका। अलीपुरद्वार में 2 जनवरी 2025 से 19वां विश्व डुआर्स फेस्टिवल शुरू होगा, जो 12 जनवरी तक चलेगा। इस साल डुआर्स उत्सव नए साल से पहले उत्साह में होगा, लेकिन इस बार कोई बांग्लादेशी स्टॉल नहीं होगा। महोत्सव में देश भर से हस्तशिल्पी और कलाकार अपने उत्पाद को लेकर आएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेरणा से उत्सव को भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है और इसके आसपास लगभग 100 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय प्रेरणाয় 19তম বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব আমরা 2রা জানুয়ারি 2025 থেকে 12ই জানুয়ারি 2025 আমরা এই অনুষ্ঠানটা করব এবং এটা খুব ভালো হলো, প্রতি বছর রেগুলারাইজ হয়ে গেল। যেমন আমরা ডুয়ার্স উৎসব কী করি 23-24, 24-25, কিন্তু এবছর থেকে একটা ফিক্স হয়ে গেল যে জানুয়ারিতে যেহেতু ডুয়ার্স উৎসব হচ্ছে, প্রতি বছরের যে মানে ব্যাকলগ সেটা এবার কিন্তু আরও ভালো হবে, দিনটাও ভালো হবে। আমি সবচেয়ে মানে প্রণাম জানাবো আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি হস্তক্ষেপ মানে করেছেন, তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জানাবো প্রকাশটি গড়াইকে, তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন, এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের জেলা শাসিকা আর বিমলাকে, যে তার মানে সঠিক নেতৃত্বে বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব 19তম বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব এবার আমরা 2রা জানুয়ারি থেকে 12 জানুয়ারি পালন করতে যাচ্ছি। ऑल इंडिया फॉरवर्ड्स ब्लॉक की ओर से महान क्रांतिकारियों बादल, दिनेश और बिनॉय की दी गई श्रद्धांजलि। आज जलपाईगुड़ी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड्स ब्लॉक की ओर से महान क्रांतिकारियों बादल, बिनॉय और दिनेश को श्रद्धांजलि दी गई। 1930 में इन तीनों युवा क्रांतिकारियों ने डलहौज स्क्वायर में राइट्स बिल्डिंग पर हमला किया था और इसके बाद से ब्रिटिश शासन को झटका लगा। उनकी याद में डलहौज चौराहे का नाम बादल, दिनेश और बिनॉय रखा गया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड्स ब्लॉक के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बलिदान भारत के क्रांतिकारी इतिहास में महत्वपूर्ण है। सुफल बांग्ला स्टॉल पर सस्ती सब्जियों के लिए लोगों में खुशी। आलू 25 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। जलपाईगुड़ी के सुफल बांग्ला स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राज्य सरकार के निर्देश पर यह आलू 25 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं, जबकि खुले बाजार में इसकी कीमत 30 से 35 रुपए प्रति किलो है। इसके साथ ही प्याज भी 48 रुपए प्रति किलो सस्ते दाम पर मिल रहे हैं। थोक बाजार में आलू की कीमत सामान्य है, लेकिन खुदरा बाजार में कुछ जगहों पर कीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो पड़ गई है।
क्योंकि कुछ व्यापारी अतिरिक्त मुनाफा कमा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।